So, hello everyone. I am Justin Ruiz and I am here to report the general adaptation syndrome. General adaptation syndrome is is a term that describes the physiological changes the body automatically goes through when it responds to stress. So meaning to say ani guys, once ma-stress mood ka, wa ka balugon say nahitabo sa imong lawas no usay mapanghitabo sa imong lawas sa imong kugalingon. So mo ni siya ang mo ni siya kuan kanang mo ni siya ang pag-describe no naunsa ka during kanang na-stress ka kining general adaptation syndrome. So next, general adaptation syndrome stages. So nana siya stages guys, tulo ka buok no. Gas has three stage no. First is alarm, then resistant, and then katulo is ang exhaustion. The more stages your body goes through, the greater the risk of long-lasting negative effects. Prolonged stress can impact your physical and mental health. No, so dili sa kuan guys, do sa gas no. Do sa general adaptation syndrome. Nana siya tulo ka stage. So if magdugay ka ng tulo ka stage do sa maabot ka tong kuan, exhaustion, no. Or dapat ka sa exhaustion niya, stress gihapon ka. So dako ka na siya kuan, impact sa imong kuan kalusugan bitaw, both physical and mental, no. Magkasakit na ka. So next, atong ikuha ng iyang mga stages, no. So first, diri sa kuan day guys, no. Ang kining general adaptation nga kuan is si Hans Say ang nagkuan ani, nag kuan ani nga study, no. So general adaptation syndrome, stress stimulates the hypothalamus to initiate a chain of reaction that result in general adaptation syndrome. So muna once ma-stress ka, mo kuan tong murag kuan sa imong utok, magkuan nga na mabot ka ni nga stage, no. Tingani general adaptation syndrome. And then definition, the sum of all non-specific systemic reactions of the body to long continued exposure to stress. Mana makadugay ka nga ma-expose sa stress, so muna siya. Next, no, ang first stage which is ang alarm. So the alarm reaction stage refers to the initial symptoms the body experience when under stress. You may be familiar with this, with a fight or flight response. No? Kanang fight or flight response guys, no, sa wala naka-familiar ana. Muna siyang stage bitaw nga once naka sa problema nauna ka sa mo kanang mo sukol baka or mo lakaw na lang ka nga na ba. So muna siyang kanang maglibog bitaw ka bitaw sa man i-deal ba nimo or kayahon ba nimo or mo give up na lang ka, mo lakaw unsa. So muna siya ang fight or flight response guys, no. Nasa sa first stage sa general sa kuan sa gas, no, which is a physiological response to stress, no. Kanang stress ka, mo na pinakaunang response sa imong kuan, imong utok nimo. No, this natural reaction prepares you to either flee or protect yourself in dangerous situation. Your heart rate increase, your adrenal gland releases cortisol, a stress hormone, and you receive a boost of adrenaline, which increase energy. This fight or flight response occurs in the alarm reaction stage. You know, so mo ni siya ang kuan guys. Kuan sa fight or flight response, no. So it's either musukol baka or mudagan na lang. No mo ni siyang mabantayan nimo nga nakaani nga stage, no, kay ining kuan makuha mo sa imong mata, no, dilated pupils, trembling, magkurug-kurug ka, rapid heartbeat, paspas imong kuan heartbeat, and then pale or flush skin, no, muluspad ka. So next is the second stage, the resistance stage. After the initial shock,
of a stressful event and having a fight or flight response, the body begins to repair itself. It releases a lower amount of cortisol, no cortisol katong stress hormone, and your heart rate and blood pressure begin to normalize. Although your body enters this recovery phase, it remains on a high alert for a while. If you overcome stress, the situation is no longer an issue. Your body your body continues to repair itself until your hormone levels, heart rate, and blood pressure reach a pre-stress state, no. So diri nga stage guys, mo siya nga stage nga dapat makarecover na jud ka, no. Dapat makarecover na jud ka diri nga stage. No, kanang nakarecover na imong lawas, imong nakarecover na imong lawas sa stress nga nahitabo sa problema nga bitaw. Okay, diri sa kuan ikaduha, some stressful situation continue to extend period of time. If you don't resolve the stress and your body remains on high alert, it eventually adapts the and learns how to live with a higher stress level. In this stage, the body goes through change that you're unaware of in an attempt to cope with stress. Your body continues to secrete the stress hormone and your blood pressure remains elevated. You may think you're managing stress well, but your body physical response tells a different story. If the resistance stage continues for too long of a period without process of offset the effects of stress, this can lead to the exhaustion stage. So muna siya guys, so manang gingon ganiha nga dapat sa diri nga stage makarecover na jud ka kay og dili magpadayon jud ni sa jud, no. Nga maabot sa point nga mamakak na ang imong lawas, no. Nung ikaw na mismo gilad sa imong lawas nga bini mo okay na pero dili pa di ay, no, secretly nag-release gyapon og kwan stress hormone ang imong lawas nga ikaw mismo wala ka kabalo. So mo na nga mutaas na noon og samot and then maabot na sa ikatulong nga stage which is ang exhaustion stage. No, so mga sign ani niya guys, no, is ang irritability, frustration and poor concentration. So gikan ka sa problema and then mabantayan nimo ni siya nga mga signs. So watch out kay basig wala pa jud ka ingon nga na kuan naka-recover gikan sa katong stress nga imong kuan gikan sa stress nimo nga giatubang. Then sa ikatulo which is third stage, no, ang exhaustion stage. This stage is the result of prolonged or chronic stress, no. Prolong is kanang nagtuloy-tuloy, no. And then or chronic stress, so ang kanang tuloy-tuloy nga mga stress bitaw nga na pagbalik-balik na mga stress o walay pagkawala ang mga problema mo na siya mo buhat aning chronic stress which is kini siya is isa na ni siya kasakit, no nga di na basta-basta matampalan if mo kuan na siya sa imo. So struggling with stress for long period can drain your physical, emotional and mental resource to the point where your body no longer has strength to fight stress. So muna anang magbalik-balik ng kuan stress mo lawas balik-balik niya. Wala jud mo siya na remedyohan bitaw. Wala jud mo na dala og relax. So muna maluya na imong lawas nga ikaw mismo og nanapoy laing problema mo abot. Wala din na nimo kaya. Then wala pasadaan lang nimo. No, nga ma-stress ka, kailan nga stress. So muna siya. You may give up or feel your situation is hopeless, no. So muna siya sign na siya sa kuan guys exhaustion, no. And mali nading mga signs ani guys, no. Fatigue, burnout, depression, anxiety, decreased stress tolerance. The physical effect of this stage
also weaken your immune system and put you at risk of stress-related illness. No? So, muna siya guys, no, maabot na kanin na stage, no, makuan ka ng, nadri sa yung sign guys, no, decrease stress tolerance, no. Ang kining stress tolerance guys, gamit kini siya sa atong lawas, no, once na ma-stress ta, no, ako na siyang gibalik-balik og uan, explain. Once ma-stress ta, ang kini siya guys, mutabang ni siya sa ato, nga, labanan nato ang kwan, stress. But if tungod kay nagbalik-balik na nga, sige ra ka stress, balik-balik daghan kay problema. Ma-weak ni siya nga mabuta sa point nga kini siya mismo imo ang kaugalingon di na makatabang sa imo no, para malabanan ang stress. So, maabot na sa point nga magkasakit na ka. Both physical and mental, no. Sakit na ka. So next, no, mo siya ang kuan sa exhaustion stage, no. Kita niyo sa picture, kapoy kayo siya. At this stage, the body is unable to regenerate and cope with stress. So, wala maglisod na fight sa stress, guys. This stage referred to as overload, burnout, adrenal fatigue, maladaptation, or dysfunction. Then, chronic stress can cause nerve cell damage in tissue and organs. So, nunaan nyo guys, no, sa maabot na kaning nga stress, magkasakit na kaning kuan, maabot kaning na stage din, magkaroon na kaning kuan, chronic stress, no. So, una na kay chronic stress, na posibilidad nga ma-damage ang imong nerve cell and also imong kuan, mga organs. So, mulala jud ang kuan, sakit, no. Kasakit jud ka ng kuan, lala nga na. Then next, so just sa last slide guys, no. Yung makita nato din kuan na niya diri, no, from good health to bad stress, no. So makita kaning puti na line guys, no. Nga from good health then isa ka siya pag-abot sa alarm, then padong sa resistant, padong sa exhaustion stage, no. Yan namoy makita da nga na nakabot sa tumoy niya nga response without adaptation. And then dito sa kaning itom na line, no, nga medyo chill ra siya, then paabot di sa tumoy is na response with adaptogen. No, so muna sa nagkuha na siya guys, no, sa imuhang kaugalingon if naka sa isa ka stressful na sitwasyon, no, nga from alarm stage musaka siya padong resistance stage and then moabot siya sa exhaustion stage, no, without response without adaptogens. And then there is itom, no, from alarm stage to resistance stage to exhaustion stage, so medyo di kay siya ingon nga high risk kayo. And then response with adaptogens siya. So unsa din ang adaptogens day? Kaning adaptogens is kuan ni siya guys, kanang natural substance na siya, no, nga makatabang sa imo if naka-stress, no. Makuha nato na siya sa kanang mga herbal medicines, mga herbs, kanang mga kuan bitaw, basta kanang mga herbal na mga kuan guys, mga tambal nga na maka-boost na siya adaptogens nga which is mutabang sa imo if stress ka, no. So makita niyo diri nga stress ang isa ka tao pero pero response with adaptogens siya, so dili kayo lala, unlike diri sa kining puti na response without adaptogens. So no, so mo sa tong mga tao siguro na mga bisyoso or sa mga ganing nga napabayaan nila kaugalingon tungod sa ka-stress, so mo na nga magkalala jud gayo, no. So what is sa report guys, no, sa general adaptation syndrome. So I hope nga namoy na learn sa gamay. So that's all guys, salamat. Hello everyone, I am Marjestinis Ruiz and I'm here to report about the techniques to counter chronic stress. So diri sa ubos makita nato atong mga i-tackle ng mga kuan karon guys, no. So first, what is chronic stress, type of chronic stress, symptoms of chronic stress, signs of chronic stress, effects, and then techniques to counter the chronic stress. So first, ato sang ilaylahon og unsa ni si chronic stress, no. This stress resulting from repeated exposure to situation that leads to release of stress hormones. So mo ni siya
ang isa sa kuan sa chronic stress no kanang permanente ka ma-expose sa kanang sitwasyon nga nga mukuan siya bitaw nga ma-stress bitaw ka no. And then this type of stress can cause wear and tear on your mind and body. Many scientists think that our stress response system was not designed to be constantly active. So ang atong kuan daw, stress response system is dili siya ingon nga constantly active. No? Dili siya ingon nga permanente siya active. So ug mahimo dapat i-minimize na ato nga ma-expose ta permanente sa mga sitwasyon nga ma-stress ta. Kay dili sa tanang panahon no nga makatabang ang atong kagalingon no sa atong kuan no katabang ang atong kagalingon sa atong kagalingon problema no. And then chronic stress occurs when the body experiences stressor with such frequency or intensity that the autonomic nervous system does not have an adequate chance to activate the relaxation response on a regular basis. This means that the body remains in a constant state of physiological arousal. Then this affects virtually every system in the body, either directly or indirectly. People were built to handle acute stress, which is short-lived. So kanang acute stress guys no. Mo na siyang kanang nakuan sa ikaduha bitaw nga ang atong kuan nga atong kining nervous system no kay nasa kanang kuan kanang automatic siya nga mo release siya ng kuan kanang response bitaw kanang relaxation nga na if kanang stress ka. So ang kana po siya nga kuan pud kana po siya nga response is mo gana ra po na siya sa kanang gitawag nato nga acute stress no. So may bawa ra po nato kung sa acute stress unya this. And then so sunod guys makita ato dire ang kuan acute stress o ang chronic stress. So dire sa acute stress no makita ato dire ang mga examples sa niya no. Presentation at work, concerns about an upcoming event, upcoming situation, event, recent arguments, and then running late or stuck in the traffic. So matanaw niyo guys no nga murag basic ra siya nga problema, dali ra siya masolusyonan. Unlike dire sa chronic stress no, bad relationship, stressful job, toxic home environment, living in high crime area, poor sleep habits, and then ongoing health problems. So dahil mabantayan po ninyo guys no nga medyo lisod-lisod siya nga problema once nakay isa sa ingani no, di siya ingon nga basta-basta siya masolusyonan. Then for example aning kuan toxic home environment naka sa inyong balay nga na may kanang di mo ingon nga kuan bitaw, di mo ingon nga close mo sa imong pamilya nga na sige kasabaan sa mong ginikanan, na sige mag-away sa mong magpapa, may igsuon no. So ma-stress ka na balik-balik kay nara mismo sa inyong balay no. Also bad relationship kabalo, it's either bad relationship between you and your parents no, or pinaka-common karon bad relationship with uyab no. Mo pinaka kuan na mga kuan nga klase sa stress kay syempre di man siya ingon nga mawala siya diretso, magbalik-balik pa na siya sa una no. So mo na siya isa nga kuan sa chronic stress. And then poor sleep habits no, kining magsikag bilar kay syempre problemado po ka nga na no, maglisod ang tulog. And then kini pong kuan ongoing health problems no, hando sa magkasakit na jud ka no. Muna ang kining chronic stress kay murag kuan isa ni siya ka klase sa sakit di bitaw nga if ever nga di matabang no, delikado jud. So next no, mo siyang types of chronic stress. So nani siya upat ka types no. Emotional stress no, kini emotional stress mo siyang kuan difficult emotions such as anger, sadness, or frustration. Environmental stress no, kuan ni siya mo siyang where you live and work no, kanang stress ka sa balay, stress pug ka sa trabaho nga na ba samot ang bagdungan ang duha no. Stress ka sa trabaho din pag uli nimo sa balay I mean stress ka sa imong balay daan, and then ato og trabaho na stress na po kasi imong trabaho din pag uli mo balay stress na pug ka mo na siya. So relationship stress you know, how you relate to your friends, family, coworkers, and partners. And then work stress, challenges and pressure related to your job.
So muna siya ang mga klase, mga type sa chronic stress. So next, no, muna siya ang mga symptoms guys. So watch out if namoy nga no kay ato pong pagabantayan tong kaugalingon kay uta ka balo basig na tay nga nga sakit, no. Extremely irritability, no, kanang irritable ka kayo, kanang say ko na irritable laing term kanang high blood sa ato pa kanang high blood ka permanente bitaw sira ka suko, and then fatigue, and then inability to concentrate, no, maglisod na concentrate, and then rapid thoughts, magsigra huna-huna, and then digestive problems, no, and then change in appetite, kahit nagkawalay mong gana, feeling helpless, low self-esteem, low of sexual desire, nervousness, frequent illness, and then a perceived loss of control. So makuha mo sa tanan guys, no, imo siyang i-connect tanan kini nga mga symptoms. Ang resulta ni guys is dili na jud ingon nga chronic stress, no. Nakay nga tanan connect nimo mabuang jud ka padulong. Nakay nga tanan nga symptoms. So watch out. Next, no, mo siya ang mga signs, no. So ang gamit aning mga signs, no, kay natagaan ang tag symptoms, no, kanang symptoms para na sa imo nya kining mga signs is para sa imo pud and para pud sa imo nga basig na kay mabantayan nga ingani ba sa imong it's either igsuon ba family members or friends nga nasa limay ani nga signs, no, ma-aware pud ka nga basig na po sila chronic stress. So first is headache, no? Cold tension headaches, aches in your lower back and neck, aches in your lower back, neck, and shoulder, no, kana sakit ning mga kuan, and then nausea, feel dizzy, not able to breathe properly, diarrhea during stressful events, chest pain and increase in heart rate, frequent allergies, cough and colds, oversleeping or finding it difficult to fall asleep at night. So dagan-dagan ni siya nga nabantay na ako nga nagis nga di na halos mga tulog, kabalo ba sila na pero sila chronic stress. So increasing use of tobacco and alcohol, low tolerance to people and situation, no, turning grumpy, restlessness, and then finding it difficult to feel genuinely happy. So maglisod na pangitag kalipay na kanang di na ka halos malipay sa mong kinabuhi, no. So di na siya medyo lalala na siya guys. So watch out basig na may nga sign, no, dapat aware pud mo sa inyong kagulingon ba. The effects of chronic stress, so mo ni siyang posible nga maapekto sa imong lawas, no. Joint inflammation, aches, pain, muscle tension, depressed immune system, and then rapid breathing, shortness of breath, decreased nutrients absorption, slower metabolism, diarrhea, irritable bowel syndrome, constipation, and indigestion. And then difficulty concentrating, headaches, depression, anxiety, irritability, dizziness, panic, and memory loss. Increased risk of heart disease, heart attack and stroke, high blood pressure, and then high cholesterol. And then ulcer, heartburn, weight fluctuation, cramps, nausea, then fertility issue, reduced libido, increase in PMS symptoms. So guys, babasa ninyo, no, nga unsa kalala ang epekto ni sa atong lawas, no, di lang sa atong utok, pati sa atong kasing-kasing, no, mag-ulcer ka, pati pud ay mong kuan, no, maka narapoy kay fertility issues, no, and then napo kay kanang problema sa imong digestive system, pati sa imong lungs. So mo na siyang apektuhan ni guys. So dako ka posibilidad nga once na kayong ani, no, kanang sika perminti ka ma-stress na mabutang yun sa alanganin namong kinabuhi. So next, no, mo na siyang mga technique guys para ma-counter po nato ning chronic stress. So na po yung way, no, nga ma-counter nato siya. So try tai chi or other relaxation exercise. So try kag tai chi para di ka ma-tai chi, no, joke. So try ka ng mga kwan guys, kanang mga bisag unsa nga klase sa exercise nga maka-relax bitaw.
So, for example, tai chi, yoga, meditation, or breathing exercise, no? Kanang may ana guys para ma-relax imong lawas bitaw, ma-relax imong hunahuna, no? Isa na siya sa way para ma-counter ang chronic stress. So, if di madala, no, diri ta sa ikaduha, get active, no? Physically physical activity can positively affect your mood and reduce stress. So, wala siya guys. No, for example, kuan kanang stress ka sa inyong balay, no, kanang permiti ka kasab-an so mugawas ka nga na, and then bula ka basketball, volleyball, or unsa man gani nga physical activity yung buhaton, no, wala, like for example magdula ka basketball, no, masingtan ka, makuan ka nga na murag ma-refresh mo una bitaw nga na ini mas dula nga sa so, makadaog mo, no, ma-relax ka ana, and then maagyapon pulin is yung balik kasab na pagbalik patay na pud. So next, prioritize yourself, no? Getting enough sleep is important for many areas of your health and well-being. And its benefits on stress management are no different. So, mga guys, i-prioritize jud nimo yung kagalingon. No, kagalingon jud nimo una ha. Iyo tong tao nga wala na gunahon na sa imo char. So, matulog guys, no? Importante jud ang tulog. Diingon nga permanente magbilar. No, kadiri mo sa ato ang kuan kod sitwasyon karon, especially sa ato mga college students, no, nga ana lagi mostly ang atong mga activities isa cellphone pagabuhaton kay online man, no, instead na ang mga buhaton nato sa buntag nato buhaton pero kay lagi kay cellphone man nga na nimo chat sa imo, reply lang po nimo sa malingaw na ka, then maka-decide na hinoon ka nga yan lang gabi buhaton, no, man pinakadakong safe kay once gabi ka magbuhat mabilar ka. And then once maka-testing kag bilar ka isa katulo kaduha ay ka isa katulo upat nga na. Wala ma-addict na ka nag bilar magsigil na kag bilaran tud sa wala maglisod na kag balik og tulog sa saktong oras. No. So next, focus on what you can change, no. Mag-focus ka sa unsay sa unsay mong bag-o. So pinaka best ana nga example is mag-focus ka sa imong gulingon, no? Mag-focus ka sa imong gulingon nga imong bag-ohon ang imong kagalingon, no, kay syempre naman jud kay mga jud naman jud kay issue sa imong kagalingon mismo nga ikaw mismo nakabalo pug kana ang mga issue, no. So mag-focus ka sa imong kagalingon nga mag-focus ka sa pagbago sa imong kagalingon nga na, or sa ubang butang, no, di kay magsige ka focus sa imong problema, no, imong lingawan imong kagalingon, no, at the same time yes kato bugon og kagalingon imo para mas healthy ba kay nga na, no, mas malayo ka sa mga stress, malayo ka nga sakit. Give yourself some grace. Sa pud siya sa pag-counter sa chronic stress. It's okay if your patient slips or you're not able to release stressful feelings as well as other. Kindness can go a long way, particularly when you're giving it to yourself, no. Yes, sakto jud na nga jud nga. Muhatag kag kindness samot na sa imong kagalingon, no. Give yourself some grace. Dili kay problemado pa ka, stress ka kayo. Nya, samot pa kasuko nya imo pa yung kagalingon imo ang basulon sa tanan, no. Halos tanan sala sa kalibutan sa imo yung kagalingon ibasol, no. Ini nga na. So give yourself some grace. One way to counter the chronic stress. So next, avoid self-isolation. Surround yourself with a support network of people who care about your well-being and use that network in a safe, socially distanced way when you need it. So, apil gyapon ning in a safe, socially distanced way. Kay syempre pandemic man ta karon, social distance. Char. So, nga na jud once nga stress ka, magsigir kag inusara. Mas ganahan ka mag-inusara masigig kunahon na nga na sig kuan which is mali, no. Dapat jud manawag kag muduol ka sa imong ginikanan, igsuon nga na if ever ka close man ganing mo, no. Istorya mo nga na, istoryahan mo sa unsay mo problema, no.
no, para ma-avoid ning self-isolation, or ug di man ganing mo kayo kuan sa inyong ginikanan ganing sa inyong kuan pamilya, putol kasi mong mga barkada. No, magpatabang ka sa ilaha. Di kay magsige ra bukmok kara isa nga na samot nagkadako yung problema kasi sige na nimo gunaw-naon. No. So, I guess that's all guys. No. I hope nga nay nasabtan and atong pamatiyo ng next reporter. And once again, I am Marl Justinis Ruiz and have a good day everyone. Thank you. So good morning, I'm Daniela Tisalilin, and my topic is all about the cultural dimension of stress and coping. So what is stress and coping? Coping with stress is the process by which a person consciously attempts to master, minimize, or tolerate stress or problem in life. So coping with stress daw kuno kay isa ka process which a person do na makatabang sa pagbawas o pagtanggal sa to stress na na-feel. So na mga activities no nga pwede makatabang mapawala ang stress nato na feel sama na ana kay ang pag-meditate or yoga. So kini makatabang sa pagkalma sa to paghinga o pag-focus sa to huna-huna na makapawala sa stress, talking or connecting with friends and go for a walk kay makatabang sab sa pagpawala sa to stress. So the two major ways of coping with stress. First, emotion-focused coping, and second one is problem-focused coping. So emotion-focused coping focuses on regulating negative emotions, reaction to stress such as anxiety, fear, sadness, and anger. So emotion-focused coping daw kuno kay gina-remove niya ang mga negative emotion sa ato una-huna og atong na-feel about sa usa ka problem na nakakos sa ato og stress. So in emotion-focused coping, wala nimo na change ang problem. Pero giusab nimo kung giunsa nimo pagtan-aw sa problema. So example, instead na maguna-una pa ka sa problema, para sa imo, may pagdili na lang nimo siya huna-hunaon kay mas stress ra ka kung huna-hunaon pa nimo. So in this, ginaprotektahan nimo imong emotion na para dili ka mas stressed. The next one is problem-focused coping. Targets the causes of stress in practical ways, which tackles the problem or stressful situation that is causing stress. Walang problem-focused coping, the person focus kung unsa ang problema ug unsa ang hinungdan sa problema. So dire kailangan jud nimo i-solve ang problem. Kay kung imo siya ma-fix, di ara pud mawala or malesen ang stress na imong na-feel. So Dr. Ben C.H. Go, he is a professor and certified in psychology. He reviews studies on cultural dimension of stress and coping. He also investigates how culturally diverse group and individual responds to various stressors and cope with psychological stress mental consequences. Co-studies identified and revealed compelling evidence for cultural variation and specificities in coping. So Dr. Ben Co reviews studies and investigate about sa mga grupo sa tao individual gikan sa nagkalahi-lahi nga kultura. So sa iyang gihimong pag-imbestiga, nabalaan kung unsa ang mga strategy or ways to cope up with the stress na ginagamit sa gikan sa nagkalahi-lahi na kultura sa grupo sa tao ug individual sa Asians, African, Latino ug sa uban pa. So in his studies also, kay nabalaan nga ang emotion-focused coping ay kasagaran na ginagamit sa Latino, Asians, and African kaysa sa problem-focused coping in dealing with the stress. In Asians, specifically, ilang ginagamit ang avoidance, withdrawal, and forbearance coping methods. So, avoidance no, mo itong, instead to think about the problem, para sa mo, di na lang ni mo hunahunaan kay makos siya stressed. Then, withdrawal, so if di maayo imong adlaw, then magyaya ka dayon og hang out with friends adto sa bar, inom, or kundi mangita kag peaceful na lugar, samtang nag-inom kag kape para ma-relax ang imong utok. So American and Canadians, spiritual, religious, and ritual-based coping ang common na ginagamit nila in dealing with the stress, like meditation and praying. Example. So ang Latino backgrounds, ang common na ilang ginagamit kay spiritual, religious, based coping, and also through family support. In Asian American and Asian Canadian, emotion-focused coping has shown to be beneficial in dealing with various stressors like family conflict, racial discrimination. So in Asian American and Asian Canadian, kay ang emotion-focused coping kay epektibo siya sa in dealing with stress na hinungdan sa problema sa pamilya o diskriminasyon sa lahi.
And problem-focused coping has also been found effective in responding to male gender conflicts, racial discrimination, and cross-cultural adjustment in Asians, American, and Asian Canadians. For non-Asians, emotion-focused coping has shown to be negative in increasing stress for African American adult caregivers, but problem-focused coping has shown to be negative in exacerbating stress for Hispanic American college students in facing family conflict. So for non-Asians, emotion-focused coping, makita na effective siya na way to deal with the stress sa African adult caregivers. Pero ang problem-focused coping, makita na dili siya ingon na effective in dealing with the stress sa Hispanic American college students in facing family problem. So as evident, the existing knowledge and the adaptive quality of different coping strategies is currently incomplete o need pa siya o further research. That's all. Good day everyone, I'm John Loel Salazar and this is my report about a self-care therapy. Very common kaayo no. Sa mata ning ipangbulagan ng guyab. Kaingon na lang yung duguan ba? Self-care. So what is self-care? Self-care describes a conscious act one takes in order to promote their own physical and mental, emotional health. There are many forms self-care may take. It could be ensuring you get enough sleep every night or stepping outside for a few minutes for some fresh air. So, conscious act is taga-define siya sa atong behavior, which is connected ni siya sa ato ang mga ginabuhat or sa atong mga gipang huna-huna. Mao na og unsa ni kanang negative ang imong unsa ni huna-huna, din mao na siya magka-conflict na magka-problema ka ba. Mao nang ugma himo ay pag dibdib ang tanan mga nimo. Pwede maingon pa madala ra man nag-smile, di ba? Another is kanang unsa ni tulog gyud sayo no, din adto sa ng hapsay na lugar ba. Parehas ani ron sa ako ron sa payag. O chill ra kaayo way way sasaw ba. Relax kaayo imo una nya manok rang imo madunggan og unsa ni langgam. Parehas nga do sa na daghan kaayo imo sasaw kaayo ba. So self-care is simply taking care of yourself. It doesn't mean you become selfish or neglect your loved ones. It means you become more self-aware of your needs, requirements, and you are less stressed when you take care of others. So kani si example ani is kana bang baba kaayo ang pagtan-aw sa imo. Samot na nang sa imo hagyud mismo pamilya, di ba? Sakit kaayo ganang lockdown lang kanila ba? Or sa imo mga ng mga igagaw nimo, mga barkada nimo. Anon lang ka kibali ay wala ni. Man ni siya ganing di man ni makakaya ana. Na ni siya X Reyes ana ba, no? Dili lang nato hindi lang nato pag unsa dibdibon ba ang kanang mga ipangsulti gani sa ato na mga negative, no? Mga nonsense ba na mga words lang nato na pag-ikuan. Tuwa lang na gibali, palapos lang ba sa pikas dalunggan. Din mo siya dahil ang makahatag sa ato og unsa ni relax kibali sa atong paminaw. Ibali ang ato alang kibali is kanang mga positive lang kibali na mga mga istorya or mga pangbuhat sa ato na or tarong ba ng mga binuhatan kaya siya. So self-care can be asking for help kani siya. Ayaw sa
kuan ayo sa pagsuluhang imo suliran. Mga problema man gyud noong kaana kay syempre ikaw ra ang kuan ang tumalibog na noong angga. So dapat as gyud ug kuan ug mahimo mo kuan ug makaaya. Pwede ra gud nimo kuanon pero dili ayo. As gyud sa imo kuan kaning barkada nimo or sa imo pamilya. Ana ba? Samot na ron online class. Libog sab kaayo no, di ba? Taking a step back kani before ka mo proceed gibali sa kanang unsa ni sa lain nimo na kuan buhaton or unsa na kuan dapat tan-awa sa ang imuha kuan tan-awa sa ang imo kibali na unsa ni kaagi nimo or ang imuhang kuan ba na una nimo na nabuhat kung sakto ba siya or di ba ka ana magka problema ana ba forgiving yourself kani taagi yud kuan taagi sa bughigayon ng imo kaugalingon ano ayaw pag kuan ayaw lang pag sige una-una ang problema ba dapat naagyapoy kuan no ganing naagyapoy relax nga adlaw ba no samo tay mga sabongero ba Domingo man nila ting relax sa kuan kay ting sabong baya so sa tuwa sa kuan sa lain pareha sa ako is kuan gud ding simba dinagko nya laag sab ginagmay ana ba saying no yan lisod ra ba kaayo ka ng sa tuwa ko ano anang samot ng barkada nato bang mo hagad yan sa tuwa nya kuan pa yun inom pa yun na grabe giga pugson man yugaw sige isa ra ni ka kuan isa ra bitaw ni ka shit grabe ice ra man good ni ay ano pagkuan din na unya ang ton kuan na hanuan ka ganahan na hanuan ka na mahubog na ba di na hanuan ka makakontrol sa imo kuan mo magka conflict na sa banuan sa imo kuan imbis kay naay imo buhatonon ugma na unsa ni importante di na ka makabuhat kay ang overman so dapat kabalo sabta mo kuan dili no so staying at home yani relate gayo si Mskert ani no o si kuan ako ay tagsaraman ko magkuan laag so kani mangug siya makakuan magud ka nang mas mahatagan pa nimo gigayon imo kuan kaugalingon nimo ug makatabang gid ka sa imo kuan ba parents nimo kung unsay ka nang kuan ang mga trabahoon sa balay makakuan dayon ka maka-assist dayon ka ba dili na kay kung bisan asa na ka mag-abot-abot imbis kay na importante na isugo sa imo di na ka masugo ang tud mo la magkakuan na sa banuan ka problema na pag uli kasaba pag yung masugat sa imo banuan so setting boundaries kani siya is kuan no anang dapat kabalo sabta mo kuan kabalo ta mo lugar ba kabalo ta mo kuan sa mga unsa ni sa mga tarong ug sa dili kuan dili tarong na mga kuan binuhatan di ba sa mata anang kuan no anang sample kanang unsa ni kana bang mga gara-gara lang bitaw nya makuan ba ang isa di ay ito na problema nya wa kabalo ang isa pod sige lang gara-gara din og kuan kabalo nakabantay nakakibali sa iya unsa ni na dili na kaayo mo sabay sa imo ayan pasagdi na to kay magkakuan man pod hanuan mo ana no magkabikil na yud hanuan di adto hangtod di na magkatingganay magka problema na sab so dapat kuan jud kabalo jud mo kuan control jud sa to ako ano nya kabalo sabta mo ila og sa mga kuan tao na kuan gibali masaligan or kanang kuan sakto gibali yun asking for what you need so kani sab no importante sab yun samot na ron sa kuan ato pagikuan eskwela kay di ka gyud mo kuan di ka mangayo og unsa ni or di ka mo as ba sa imo kuan mga classmate kanang imo lang gyud na wag gyud kay wag gyud mapunpun nimo kay kuan nga utokan ka kay bisan nga utokan no mo kuan man gyud yani gyapon no mo
as mangani gyapon syempre kinsa may tuda na mo kuan libog sa bigaayo. In putting yourself first kani siya is dapat yun unahon yun natato kuan ka og galingon. Di sa taan ng mga kuan ba di sa taan ng unsa ni ingon pa samot na ng uyab-uyab no tay dugang ra yun na kuan ba problema samot na ron sa kuan. Siyempre, kita mga kuan samot na may mga boys no, study first jud mi. Una kamo girls tulat lang sa phone mo kay siyempre naman ay kuan sakto na panahon di ba? Spending time alone. Kani si ano is mausab yun ning kuan sa kuha ba? Unsa ni? Mausab niya og ginabuhat. Naga kuan ko ako lang isa yun gibali mga sulo yung pasulo flight yun gay namay nga ng mga butang gud na kuan no kinahanglan nimo kuan gibali kanang unsa na pamulungan nimo nang ikaw ra yun isa ba kanang linaw na lugar like kuan nga nang sa dagat din kuan mo una ginagmay na ay unsa kuan pwede na ako buhaton ani or sa kanang sakto na kuanon no kinahanglan gihapon nato na para ma-relax sa tuwa kuan ka galingon. So that's all. Thank you. Good morning everyone. I am Alexis Sumigin and today we're gonna talk about self-compassion phrases. So before ko magkuan sa main topic, I'm gonna explain kung unsa ang self-compassion. So what is self-compassion? Self-compassion is extending compassion to oneself in instances of perceived inadequacy, failure, or general suffering. So, ang self-compassion is like when you encounter a problem kanang dili kay ka mag-harsh sa imong kagalingon nang imura kaning alam-alaman imong kagalingon ba pag-abot sa problema. So, Kristin Neff has defined self-compassion as being composed of three main elements. That is the self-kindness, common humanity, and mindfulness. So first, self-kindness, it entails being warm towards oneself when encountering pain or personal shortcomings, rather than ignoring them or hurting oneself with criticism. So, motto para sa ugingon ganina, kanang dili ka may mong harsh sa imong kalingon ba, imbis na yung kag bulukan ako, kaning ana ba, imo ra kaning alam-alaman imo kagalingon kay para dili ka mosamot og ka down. So next is common humanity. Common humanity is the understanding that unpleasant feeling is part of human experience, that suffering is universal. We are connected not only by our joys in our lives but also in our struggles, heartaches, and fears. So, common humanity is kanang maguna-una agay ka na sa kalibutan dili ra ikaw na problema, no? Na kanang lampasan gay nila ila problema unsa na lang ka ikaw kanang be positive gani ka para dili ka maka-feel gani na kanang ikaw lang isa nagkuan kanang para dili ka ma-stress og samot ba. So, moto. Mindfulness, it entails acknowledging and labeling our own thoughts as opposed to reacting to them. Neff provided self-compassion phrases when feeling stress or emotional pain. Perhaps when you are caught in a traffic jam, arguing with a loved one, or feeling inadequate in some way. It is helpful to have a set of phrases memorized to help you be more compassionate to yourself in the moment. So you can take a deep breath, put your hand over your heart, or gently hug yourself if you feel comfortable doing so, and repeat the following phrases. This is the moment of suffering. Suffering is part of life. May I be kind to myself. May I give myself the compassion that I need. These phrases capture the essence of the three components of self-compassion. The first phrase helps to mindfully open to the sting of emotional pain. So, kaning kuan, this is the moment of suffering, murag kaning
ang first phrase ba kay murag gidawat kay nimo na nakay kuan na nakay problema ug ready ka i-face ang problem. Oh. The second phrase reminds us that suffering unites all living beings and reduces the tendency to feel ashamed and isolated when things go wrong in our lives. So kaning kuan, suffering is part of life. Kaning murag ikuan gay nimo na kani ba katong para sa common humanity ba, kanang ihuna-una mo na dili lang ikaw isa ang nag-suffer sa karon na time. Kaning murag ikaw dili nimo ikaw nimo kaugalingon na ikaw ra isa nag-suffer kay mas stress manggod ka. So atong the third phrase begins the process of responding with self-kindness rather than self-criticism. So kaning kuan phrase na may I be kind to myself. So mo to murag imo na diha na yung mo sugod isugod og alam-alam imong kaugalingon para ma-comfort gani ka, para murag dili na imo kayo ma-mind ang imong problem, dili na kayo sakit. The final phrase reinforces the idea that you both need and deserve compassion in difficult moments. So kaning final praise kaning murag imo nagikuan ba na kinahanglan ka kaning magkakuan sa imong kaugalingon ba, compassion kaning murag mag-care sa imong kaugalingon na og dili nimo i-mind ang imong problem. So other praises that may feel more authentic in a given situation may I accept myself as I am, may I forgive myself, or may I learn to accept what I cannot change. Kaning murag maning mga examples of sa katong uban phrase na kaning pwede nimo ikuan sa imong problema kung magka-problema man ka pohon. So mao lang to. Again, I am Alexis Sumigin, og sa ako lang pod, sa akong dungag lang pod kanang problema dili ra kayo nato na i-mind gani. Una-una lang nato na kanang kung unsa man na problema nga atong gi-face karon is kabaliktaran ang kamaayo or ang kaayahay nato madawatan paghuman sa lampasan nato ato problema. So mao lang to. Less stress, more care. Again, salamat. Good morning everyone, my name is Junmar Sabala and my report is all about self-compassion and emotional well-being. One of the most consistent findings in the research literature is that greater self-compassion is linked to least anxiety and depression. Pag ikaw may malasakit sa sarili mo, mababa ang tsansa na magkakaroon ka ng or makakabuo ka ng anxiety or depression. And mostly of us, yan talaga yung cases, di ba? Pag ikaw may mababang pagtitiwala sa sarili mo, or wala kang sa sarili mo, wala kang tiwala sa sarili mo, mostly is mapapaisip ka na lang ganon. So it will lead to you an anxiety and depression. But if you have self-compassion and hindi ka makakabuo ng anxiety and depression kasi malakas loob mo eh. Of course, a key feature of self-compassion is lack of self-criticism. And self-criticism is known to be an important predictor of anxiety and depression. Ibig sabihin, kung may malasakit ka sa sarili mo, tinitingnan mo din ang sarili mo na walang kapintasan o masasabing masama sa sarili mo. Diba? So, better to have self-compassion para wala kang masabi sa sarili mo at malakas loob mo. Ganon. However, self-compassion still offers protections against anxiety and depression. Of what I said, if you have a self-compassion or malasakit sa sarili mo, tiwala sa sarili mo, yun. Ito yung benefits niya. When controlling for self-criticism,
Even though self-compassion people use as many negative self-descriptions as those low in self-compassions when describing their weakness, they were less likely to experience anxiety. Okay. Next is self-compassion, motivation, and health. Research support the idea that self-compassion enhances motivations rather than self-indulgence. For instance, while self-compassion is negative related perfectionist, it has no associations with a level of performance standard adapted for the self. They say that the researchers support the idea na nakakapag-motivate sa'yo pag ikaw ay may malasakit sa sarili mo kaysa sa pagkakaroon ng kasiyahan na pansamantala lang. Like, like, bumili ka ng phone mo. 'Di ba ang phone, we don't know tomorrow is masisira siya. So nakakapag masira siya, nakakawala ng confidence. Magkakaroon ka ng negative thinking sa sarili mo. 'Di ba? Pero kung ikaw ay may self-compassion, like malakas loob mo, okay lang sa'yo lahat, then go. Walang go ka lang ng go sa mga whatever happen. Ganon. It has no associate with the level of performance standard adapted for the self. Self-compassion people aim just a high, but also recognize and accept that they cannot always reach their goals. Yung pag ikaw may sa sarili mo, tiwala sa sarili mo, of course na din, 'di ba? Na mo-motivate mo din sarili mo na meron kang lakas para i-reach yung goal mo, i-seek yung kung anong gusto mo. Tapos kahit hindi mo siya makuha, minomotivate mo pa rin sarili mo. Like, okay, kung makukuha ko to, go. Pero pag hindi ko makukuha, maybe next time around. I try. Ganun. Parang practice is basta ganun. You need to motivate yourself. And then always reach your goal. Those self-compassionate people are motivated to achieve, but for intrinsic reasons, not because they want a garner social approval. Like, wala sila pakialam kung ano sasabihin ng ibang tao. Hanggat hindi nakakatulong sa kanila, hindi nila pa napakialaman yung sinasabi ng tao. Always sila to the point. Is always sila tumitingin sa kanilang paroroonan, sa kanilang goal na gusto nilang malakas loob nila. Thank you. Good evening, everyone. I am Alexis Sumigin, and today we're gonna talk about self-compassionate letter. An example of compassion exercise is the self-compassionate letter. This exercise has been used in therapeutic programs. So, kanay siyang self-compassionate letter, it's like murag written word na ganit sa kanang katong topic na self-compassion phrases. Murag isulat ba ng mga but kaning mas taas ganit siya, murag mas complex siya kaysa sa pag maghimo lang praise. So yeah, maning step para makakuan ka og kaning the correct way para makakuan ka og self-compassionate letter. So number 1, candidly describe
a problem that tends to make you feel bad about yourself, such as physical flaw, a relationship problem, or failure at work or school. Note what emotions come up: shame, anger, sadness, fear as you write. So, kuan ang first step murag imo gani ikuan kung unsa ang imong problema. Murag i-introduce kay imo yung problema sa imo letter kanang imo ikuan kay bali family problem ikuan nimo sa imo letter na kaning naglisod ako pamilya ron nga na ba murag mo nang imong i-opening kuan sa imong letter ug unsa pa imong gibati na nagilisod ako pamilya ron na, like sakit sa akong buot na ingana ba. So number 2 is next, think of an imaginary friend who is unconditionally accepting and compassionate, someone who knows all your strengths and weaknesses, understands your life history, your current circumstances, and understanding the limits of human nature. So ang second step mura ganang magkuan gay ka na murag something na ikaw magkuan sa imong kagalingon murag iyagi ipakuan ba na ikaw marag mag-advise sa imong kagalingon ba murag ikaw ani mo na lain ka na tao ana. So tama ba ko? Finally, write a letter about yourself from that perspective. What would your friend say about your perceived problem? What words would he or she use to convey deep compassion? How would your friend remind you that you are only human? If your friend were to make any suggestion, how would they reflect unconditional understanding? So mo to murag ka ng first thing is kanang murag magsulat ka. Ikaw magsulat murag ikuan nimo ba na lain ka na tao ba? Imo i-imagine na lain ka na tao magsulat ka para sa imo kagalingon. Ikuan nimo kung mag-advise na raw ka. Mag-advise ka para sa imo kagalingon ba nga na. So number 4 is when you are done writing, put the letter down for a while and come back to it later. Then read the letter again, letting the words sink in, allowing yourself to be so soothed and comforted. So motto ko ingon, ikaw magsulat, kibali ikaw magsulat, i-imagine mo na lain ka na tao na nagsulat ana nya murag biyaan sa nimo yung pagbalik nimo murag imo din basahon ba para murag kuan gani murag para sa imo nga na kuan ba letter. So this is my own example of self-compassionate letter. No, ako nagikuan ganina. Char. So, Dear Alexis, I know you're still bothered by what happened. I know that you're still traumatized by what she did. But it's okay. Things happen for a reason. Maybe by experiencing the pain that you have now, you'll become a better person. A much better person than you were before. You can get over this. I know you can. You'll learn to trust again. You'll meet the right person soon. Just trust God's process and just go with the flow. Love, Alexis. So, ingana ang kaning pagkuan. Kilig mo so. Ito, ingana ang kaning pagkuan himuog ka ng compassionate letter. So, mo lang to again. I am Alexis Sumigin. Salamat.